YouTube меган ки оянда маҳкам мешавад. Бояд нишон тиҳем бародаро чӣ хел барои осониш даромада дуромаданашам. Ина падаркошон. 8 телефон ҳама ина 8 телефон 8 падарка. YouTube бо роҳ дорад ки мисол через VPN истифода барам. салому дуруди худованд ба шумо бародаро ва апа ва хоҳаро. Алҳамдулиллоҳ ки мо омадем пеши Умедҷон технолог. шкеле ки ба шумо ваъда дода будем ки иншааллоҳ ки миёем ай дуконаш бо навор мекунем. Имрӯз дар як масъалаи муҳим суҳбат мекунем. Масъалае ки доғи рӯз аст, ба ҳамагон маълум аст ки YouTube меган ки оянда маҳкам мешавад. Ба ҳам хотир ман мақсад гузоштум биём пеши Умедҷон, барое ки технолог меган, Умед технолог ай чизо бохабар ай. Ба ҳам хотир ки алҳамдулиллоҳ дукони шумо дем. Хаяк салом алейкум. Салом алейкум дӯстон. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Хуш омадам акай Абдулло. Иншоаллоҳ умедворам ки имрӯза видео барои мардум полез мешавад ва маълумотҳои даркоира барои худшон мегирам. Иншааллоҳ. Ҳам суоли аввалам ине ки барои чӣ гуфтед ки YouTube маҳкам мешавад ва чӣ хел бояд тамошо бикунад? Ёки ай байн мерава ай? Ака масъалаи YouTube аз байн бурдан ира ҳеҷ ка ҳеҷ гуфта наметавонад, лекин масъалаи маҳкам шудани YouTube и аллакай системаи политика аст. Мисол мо чанг намезанем. Мо ҳозир хе аст ки мисол бисёр бардори тоҷикимон дар территорияи Россия ки буданд, мисол ва ё аллакай YouTube до омӯхта шуда буданд. Чӣ ки пеш дар TikTok омӯхта буданд, хуб маҳкам кардан дига натонистанд. ҳозир аллакай YouTube до омӯхта шуданд, лекин YouTube бо роҳ дорад ки мисол через VPN истифода баранд. Баъзан баъзе бардорҳо ҳастанд ки мисол аллакай YouTube мефаҳманд ва VPN мефаҳманд, скачат мекунанд, кор кардастиян ва баъзе бардорҳо аллакай уже дилшон YouTube монда истайдад. Мисол ин қадар YouTube платформаи калоне ҳаст дар ҷаҳон ҷои якум дар системаи ҳаму видеои аст. Ба мисол мо ҳозир як чизе бигем ки дарси хурд акак нишоншон метиҳем, шутобе ки баёрам бифаҳмем ки YouTube ба ҳамин хел роҳ ҳам кор дадоварда мешава. ҳамин нишоншон метиҳем, худо хоҳад иншоаллоҳ ҳамин агар ки дигар дӯст бардорашон бошанд равон мекунанд, баёрам ёд метиҳанд, баёрам бемаҳол метавонанд ки ҳамин роҳқати видеошон тамошо кунанд, YouTube истифода баранд. Хоб, ба ҳамин ҳисоб ҳозир мо дар пешмон дута телефон гирифтем, телефон акай Абдулло ай ва ин телефон бошад телефони Android ай. Ҳозир бошад акай Абдулло якта VPN установкаш мекунем. Якта VPN скачат кардум, тӯли як моҳ истифода бурдум. Дига нашид. Ва як моҳ. Баъзе VPN ҳастанд ки мисол як моҳ барои тест метиҳанд, дига моҳ шакваям барои зиндагӣ дорад. Масалан VPN платно мекунад. баъзе VPN ҳастанд ки бесплатно. Ака мо ҳаракат мекунем ки VPN сошо пешниҳод кунем. Масалан мумкин вай чанд хел кор кардан чизе гуфта наметавонам, лекин мардум сами главни мисол осознат кунанд ки что YouTube может дальнейший без VPN кор накунад. Мақсади асосии мо ҳамин чиз аст. Вақте ҳозир мо VPN нишон медиҳем, як мақсад Умедҷон чие ки бояд нишон диҳем бародаро чӣ хел барои осониш дуромаданашам. Нигоҳ кунед. Фақат чизои полезни тамошо кунед. Ҳозир мисол Apple Store вақте медуроянд VPN менесем, миллион та VPN мебурад. Ма VPN дар кӯра дар Telegram сахнанӣ карда мондам, дар Telegram кори хумол. Метавонанд ки дар онҷа бинашон, мисол ноз ман дар телефони шумо агар иҷоза бошад нишоншон тием. Мешавад режим полета бикшем? Хоб, режим полета мекшем, хеҷа Wi-Fi 1 евро гирон кардем, штобе ки ина медурем дар Telegram ва дар ҳамҷа менесем, мисол ма Telegram дар описание мемонам ҳамира. Telegram дар описание мемонам, штобе ки ҳама ёб одам чиза осонтар. Масалан VPN бисёр ай. VPN бисёр ай, лекин VPN дар кӯра ҳамҷа ина нигоҳ кунед. VPN барои iPhone-он айсондам. Агар iPhone дошта бошанд, iPhone скачат мекунанд. Android дораш Android ча. Мисол ҳамин VPN интихоб мекунанд, ина интихоб мекунанд, ҳамира скачат карда мегиранд. Хит VPN бистра. Шумо ина аллакай актив шудеста як дақиқа ва Android дораш бошад, ина Android дораш медурад дар Telegram. ва ина дар Telegram медурад, ина Realphone Москва. ин ҳам канали шахсии хумона. Мисол дар ҳаминҷа барои Android ҳо гуфта наисондага аст. Ва дуромада иша скачат мекунад. Иҷа аллакай скачат кардаги аст. Хоб, медурад вақте ки барномаро открит мекунад, ина открит кард, дидесем баъди открит кардан разрешит принят. Ана ҳаминҷа ҷои ссилка мондан аст. Яъне ки копировать карда ссилка мондан дар кор, ссилкаро якҷо мегирам. Хоб, абран дар Telegram медуроем ва дар инҷа боти ҳам VPN мондагӣ аст. Болои ҳамин интихоб мекунем ва начада зер мекунем, начад. Баъд начад зер кардан подключит VPN ва VPN-мо подключит карда мекунем. Агар iPhone бошад, iPhone интихоб мекунем, Android бошад, Android. Мисол iPhone доро, iPhone интихоб мекунем, Android дора. Ин iPhone интихоб мекунем, монда ссилка медиҳадаш. ҳамира копировать карда барои хона мегирем. Роз дар ин ҳамин бота ва ставить карда мегирем, ина выставить. Всё, настройка. Хоб, ин ҳозир паролша мезанем як бор дига, 1 2 пароли телефон кушодем, ина марамад. Як бор кнопкаро мечахем, бе реклама нишон метиҳад. давоми як моҳ ин кор мешавад. Бо мисол баъди як моҳ. Баъди як моҳ ба чӣ кор бояд? Баъди як моҳ агар ки хоҳад, мисол ҳамхели VPN-о ё дигаша мегирад, ё ки ягон VPN дигар. Мисол ин VPN ҳамон VPN аст ки мисол як моҳ бе ягон реклама нишон метиҳад. Албатта ҳамин хелса. Саломат бошед. Саломат бошед. Анка дидистам ки иҷа бародаро бисёр аз ҳар ҷо омада
خرید کردی انشالله. همون توفایی که گفتی همون گفتی که برابانه چیه تو میگیم همون اجازات هستن که پیش بریم یک دین البته حاضر برای اومدن شما را مثال شما را دعوت کردیم همین چیزا را نشون دادیم یک رو باردار ده و خدا خواهد در اینجا از ما نشون میدیم مغازین یا برشیناس شما میکنیم و چی تلفن و چی نویگری در ایالفون هست همش ان شاء الله جای نشون میدیم ان شاء الله پیش نشون دادن یک چیز داستان برسونم این نورا اگر که مثلا بعضی نفرها میگن که یوتیوب محکم میشود این نورا اگر که تماشا کردن و یا نمیتونن شما با واسطه صحبت کردن که تلفن کردن گپ زدن که همین خیروها هست که مثلا میشود که تماشا کردن این نورا یا که گیرین روی کنیشه یا که با واسطه تلفن چخیلی که میجون گفتن گیرین روی کنین ما طبق وعده گفته بودیم که الحمدلله نشون میدیم کی همین مغازین میجون کسی که میبیاید چی توفا میگیرد چگونه هست ان شاء الله حاضر میخزیم نشون میدیم همشه شما خودتون با چشم سر ببینید اینجا الحمدلله منظر ما را چخیلی دیدین همه تلفن ها هست رنگ و برنگ فقط شما میبینید الحمدلله کدوم تلفنی که میگیریم طبق گفته برادرمون میخزیم نشون میدیم خب سلام باشه این یک طرف خب نیوک نه اینجا چیکار که میبینید اینجا برای شما اینا میگم که ویترین تلفن ها رو عدل درجه جمع کردیم و این تلفن ها که درجه شما میبینید همه مدل ها هستن این مدل هایی که در سال 2024 برو اومدن همش نوان اگه مدل پیشینه نیست اینجا این تلفن ها زپچتی مثلا حالی هوی کردگی نیستن مثلا اورجینال یا سال گارانتی دارن همش توفا با واریانت توفا در داخل نمی شریکای زرد میشود یا که نداون خطا نکنم هر یک باری پر کردگونه 200 دونه پرش میکنه و یه هفته نکشیده شکر خدا تمام میشه با هر یک 200 دونه در بین 200 دونه تلفن یک تا در بین 200 دونه پدرکه بخشش یک تا تلفن میشه مثلا هر رسیده یک تا تلفن توفا میگیرن کسی باشد مثلا باردارا کسی که مثلا کانال ما اوبنش نگن اونجا که میبینه همیشه مثلا همین تلفن خرید همین خرید خب سویا توفا میشه شما بعدا گفتگی دیدین که چخولا میتیم استقلال میتیم این خودش دارد اگر روز جمعه بگیرد چخول باشد عدل البته روز جمعه بعد نماز جمعه میبینید فرق نداره همین سحر روز سعید جمعه همین سر کردگی تا همون روزینه کسی که تلفن همو خرید میکنه خب وای زکات میکنه مغازین میبیاد خب مترو خب اگر گویا که با تاجیکستان روان کنیم با تاجیکستان با چخول سیکلوش روان میکنیم با پشت روسیه هم با پشت روسیه روانش میکنیم چخول سیکلوش قطعی بهترین ان شاء الله خدا و با سوی پدرکش قطعی کنیش نه پدرکش هم میگیره شما یک پرمیر گیری مثلا نه پرمیر باید شگیرتم اجازه ده بکشم البته تو وایران بینکی ها برای نشون دادن وایران بینکی تو پدرکو گوناگونا تلفن گرفتین ما پیش از همه پیش همه رکشوندن مرادارا چی میگم ولی بسیار یاد از زیر کامنتر می نویسن که این رکلام بود توصیه بود بله با چی خاطر رکلام بود به خاطر که من امید جان الحمدلله چند قشید میشناسم برادری باوری ای این وقت باوری را به دست آوردن که کاری هر کس نیست هستن میلیون تا مغازین فروش ای لیکن باوری ما که همین برادر باوری کردم با هم خاطر به حضور در شما توصیه میتیم که مثلا که برادر باوری ای میگه که روزای جمعه بیاین توفه داره هست همون چیز ریال نه هست یا که روی میکنم با تاجیکستان هست همون چیز هست من اینا یک سال نیست که بشناسم دوام چند خشت که میشناسم با هم خاطر با باوری تام گفتم میتونم که الحمدلله در رقمش زنگ بزنین همین چیزایی که گفته است همین چیزا هست اگر که نشید و یگون انسان به خطاگی نمیشه و یگون کمبودی شید حتما شما جوش دالش میکنیم یگون پرابلم حتما شما در نمره تلفن ما هم زنگ بزنید در زیر کامنتر هم بنویسین ان شاء الله ما برادر اون کاندیشن هر وقت برطرف میکنیم حتما اینا بود در بین ویدیو کنی خمون برادرمون با تلفن خریده با یک تلفن دیگه تلفن نوت 13 پرو اینا پدرکش شما بگیرین اجازه هست اینا پدرکش شما یا الدرش کرد نه دست ندادن الدرش کرد پدرکش شما بگیرین این برادر خونه ان شاء الله چندم تلفن اوج خریدار کردی اینا باز با پدرکش دیگه شما میگیرین سلام علیکم این چند تلفن شدی بودی 8 از نمره 8 تلفن ای بهترین خیلی بسم الله الرحمن الرحیم گفتم خب این اکانت از بروان پدرکشم پاور بانک 10000 ماچه که تلفن دو بار ضرر میکنه دو بار ضرر پول کردم میتیه تا پاور بانک برات پاور بانک گرفتی 8 نه اینا پدرکوی دیگه روش اینا نشون میتیم پدرکوی اینا همین دفعه اومده شما پاور بانک اینا پدرکوشو اینا او بچا اینا پدرکوشو 8 تلفن هم اینا 8 تلفن 8 پدرکا نه ماشاءالله همین اکا اینا تلفنش اینا پدرکاش نه ماشاءالله اینا ویدیوش اینا در کام برو اومده اوپ غلط بچه‌ها چرا برا سلام میگین اینو ما ان شاء الله که روزای ناز استفاده برید اینا چیکار میکنید اینا را که ما با زاپراف کش میکنیم برای بوز دیگه
машаалло беҳтар. Саломат бошен, раҳмат барои омадагитон. Миннатдор шумо. Саломат бошен. Агар адресро худ менависед иншаалло. албатта адресро менависем. Боя боргад бадаҳонам гапшон земисо чӣ хела. Адресои мо дар шаҳри Москва қарор дорем. Метро Бутурский, 4 выходи метро, торговый центр Зелёний. Магазин официально соати 10 сар мешавад, то соати 10 бегара кушода. Лекин мисол уже ка айна кушода бигем да, бачаҳо мебиён тайёр мекунам магазина, айна то 10 магазин ҳамарӯза ҳуяд, бевыходной. Доставка ба дохили Москварам дорем, метрода ва Тоҷикистон равон мекунем. Дохили почта Россия, дохили Россия. Тамом, просто заказ ки телефонда гир. Яке боша ки масалан аяк деревня кор кардиса бошон ягон ҷои мисол Москвада ёки Россияда ягон ҷошда занг бизанам ҷа почта Россия нест. Шумо метавонед ки бошаи почта Россия дорем, Яндекс дорем, Яндекс маркет дорем. Ҳамин бародар соҳиби телефон, агар телефон хар боша иншоалло соҳиби телефон шикӣ. Салом бошен. Тансият бошен, хонаобод бошен. Мо ҳам гуфтум ку ака зараи бошанд ба хотири боварӣ омадем шумо дар нишон додем барои ки удаф мега алваъда удайн. Мо ваъда кардем, омадем иншаалло ваъдаро вафо кардем, нишон додем. Ина чӣ хеле ки мебинед ҳама бародаро инҷа билет фурӯш доштаи бо масалан мега бинед инҷа бародаро омадаистиян харид кардистиян. Ин реалия, ин чизе ки дар ҳами шидестай ҳамуро мо омадем барои шумо нишон додем. خدا نگهبانتون تنسیت باشین آباد بخون آباد باشین در حق ما در حق مجانم سلام باشین همه کلی بنده ها دعاگو باشین خدا نتیجه کن تا دیدار سلام باشین دوستان عزیز ام خیلی چهارم وقتی مترو بوتورسکایا میبروید و بعد این چهارم وقت اومدن تو همین کتاب میخرن راست کی ترگاه سنتر زیلیونی یعنی اینجا ده و طرف ترگاه سنتر زیلیونی راحتی میشن همین وقت خیلی داخلی торговый центр میشن و داخل کشیدن راست کی магазин ریال فون